श्री गणेशाय नमः। नारदवाद्य परमेशिसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये पथमन्नतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयश्च पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटे च सप्तमं दूरवर्णं तथाश्रमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं कुविनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं गजाननं द्वादशे पारिनामानि तिस्रदेया पटे नमः। न च विवाहभरतस्य सर्वसिद्धिकरद्भवो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं बुद्धलार्थी लभते बुद्धला मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्मासे हि फलद्भवे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशया अष्टो ब्रह्मण्यश्च लिखित्वा समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीरामपुराणे संकटनाशं नाम श्री गणपति स्तोत्रम्।